हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। तेल आज आम ओटीईटी गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक देखा जोटा कि मोस्टली समस्त माने गोटे क्वेश्चन थी कि एथर सीटीईटी पैटर्न ने तो सीबीएसई पैटर्न ने तो एग्जाम हम तो पूर्व वर्षर प्रीवियस ईयर माने पूर्वर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भाया क्वेश्चन आसो ना नुआ क्वेश्चन आसो। तो देखो पूर्वर आम जो 10-12 वर्षर सीडीपी क्वेश्चन मुझे पर्टिकुलर सीडीपी नहीं कि कहूँ सीडीपी पूर्व 12 वर्षर क्वेश्चन आम डिस्कस करिसेंती से देखु 2020 पर्यंत क्वेश्चन टिके सहज थिला 20-21 पर जो क्वेश्चन है से क्वेश्चन लेवल देखिए आप निजे जापर केते डिफर करुचे पर्टिकुलर केते टाइप क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट भी अच्छी किंतु फास्ट जो एग्जाम होता से बेसी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थिला किंतु लेटेस्ट क्वेश्चन सबू माने आसिला कौन माने अंडरस्टैंडिंग लेवल रो आसिला आउ लास्ट टाइम जो स्पेशल ओटीटी हेतिला सेतिरे आसीतिला नोटिफिकेशन कि सीबीएसई पैटर्न ने एग्जाम हब। तो सीबीएसई पैटर्न ने एग्जाम की कंडक्ट करे आगु सीटीईटी रे हुए। तो सीटीईटी एग्जाम क्वेश्चन आसे सीबीएसई पैटर्न ने आपन जदि सीटीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिथिबे एंड ओटीईटी रो प्रैक्टिस करथिबे आपन गोटे कंपैरिजन कंपेयर करि परिबे। केमती कंपेयर करिवे सीपी आपन को सीटीईटी क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लागिवो ओटीईटी कंपेयर कहीं देखु नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन समस्त को सहज लगे पढ़ी चटास किना आंसर करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किए देइछंती तापर आपन को एमती को साइकोलॉजिस्ट कर ना पचारि पारे तो आप पढ़ी मन थी चटास्की कले अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन ने कौन हुए आपको चारिटा जाक ऑप्शन एका भलिया लगे मे बी आप दुईटा ऑप्शन ने कन्फ्यूज हे कि कोटा हम तो से जिनस एबे किंतु सीटीईटी क्वेश्चन कौन हुए से परीक्षा आसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आसे एप्लिकेशन बेस्ड आसे आमको एनालिसिस करिया को पड़े सबू जाक एस्पेक्ट अधिका कभर हुए। तो एबे जो क्वेश्चन हेइथिला लास्ट स्पेशल ओटीईटी रे सेइथिरे मध्य सीबीएसई पैटर्न ने जेहेतु हेइथिला अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन अधिका थिला आपण थरे थरे स्पेशल ओटीईटी 2025 रो क्वेश्चन को देखि दियंतु मु मध्य जो डिस्कस करिथिली सेथिरे स्पेशल ओटीईटी क्वेश्चन मध्य ऐड करिथिली सेटा मध्य टिके देखि नेबे आउ जेते चेष्टा करिवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट आपण जेते मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करथिबे सेई भितर आपण क्वेश्चन पाइ जिमे। तापरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर रु मोस्टली आपण गोटे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पाइबे। तापरे थ्योरी सबू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तापरे आसुची हमरो साइकोसोशियल थ्योरी तो सबू जाक थ्योरी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी एथिरु पाइबे गोटे रु 2 क्वेश्चन। तापरे इंटेलिजेंस रु पाइजिबे सेमती गोटे 2 क्वेश्चन। तापरे मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज रु पाइजिबे निहाती भाबरे गोटे क्वेश्चन। तापरे असेसमेंट पार्ट रु आपनकर आसीबो 2-3 भलिया क्वेश्चन पाइजिबे। तो एमती सब जदि देखिबे 30 टी क्वेश्चन आपनकर आपण कोटु आसीबो गोटे माने गेस करि परिबे। तो यही थर एग्जाम जिते भी आपड़ देवे आपण ता पूर्वर गोटे माने रफली गोटे स्केच करूँ जे कौथु क्वेश्चन सब निश्चित आसो तो से अनुसार प्रिपेयर करूँ। एग्जाम प्रिपेयर जदि आपण आगु भी होना भल भाव में यही 3 दिन टाइम आपण पाखे जो अच्छी सेटा भी सफिशिएंट 3 दिन में आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा पूरी 3 दिन परिश्रम करेंगे माने कौन दिन को 5 घंटा परिश्रम करूँ 5 घंटा भितर केमती परिश्रम करेंगे प्रथमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कवर करने पेडागोजी ओडिया इंग्लिश तापरे मॉक टेस्ट किछि देखि नेबे चैप्टर समरी देखिदेवे जदि आप मैथमेटिक्स साइंस एग्जाम देवाक जाउछंती मैथ साइंस रो समरी देखि नेबे फॉर्मूला किछि देखि नेबे सोशल स्टडीज रो सेमती मध्य समरी वीडियो देखिबे। तो आपण सब बेले निजको केते मार्क रखियार अछि सेईटा को देखंतु मते सपोज 90 मार्क रे मते रहिले मोर क्वालिफाई हेबो देन मु टारगेट करिवि केते को मु सेनो 110 किंबा 100 को टारगेट करिकी पढ़ी बुझिपारछंती कहीं आम जी तो टारगेट करथिबा पूरा रखि परियानी ताठू 5-10 मार्क एपट सेपट हो पारे। तेणु आपण प्रथमे निजर टारगेट फिक्स करंतु आउ तापरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेहेतु जदि आपण पूर्वर पढ़ी भल भाव में यही टाइम रिविजन करंतु आउ जदि आपण पूर्वर भल भाव में किछि पढ़ी नाहंती ताहले कोन करिवे
ଏବେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଲା କ'ଣ 13 ତାରିଖ, 13, 14, 15, 16 4 ଦିନର ଟାଇମ୍। ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ 5 ଘଣ୍ଟା ଦେଉଛନ୍ତି ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ 20 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍। ଏଇ 20 ଘଣ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବେ। ଏଇ 4 ଦିନର ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଇଥରର OTET କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ OSSC CGL ଆସିଗଲାଣି, ତ ଏବେଠାରୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। 2026ରେ ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 2026 ହେଉଛି ପୁରା ଏକ୍ଜାମ୍ର ଇୟର୍। ଆପଣ 2026ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସପୋଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ JT ଆସିବାର ଅଛି, TGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, PGT ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ତାପରେ CGL OSSC CGL ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନେ କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଓଭରାଲି JT ସହିତ TGT ସହିତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଅଲଗା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବେ। ତ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ? ଆଉ ଏବେର ଯେମିତି ଆମର ସିଚୁଏସନ୍, ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବି ଭରସା କରିକି ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବାର ଅଛି ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମନ୍ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁଥିର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ JT ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ OTET କ୍ଲିୟର୍ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ OTET କ୍ଲିୟର୍ କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ JT ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ JTକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିବେ। ତେଣୁ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ହେବ, କଟ୍ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକା ଯିବ। ସେଇ ସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। OTET ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ। 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ OTET 17 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଯିବ, ସେ ତାପରେ JT ପାଇଁ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣ JT ମାନେ ଆପଣ OSTET ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣ ତା ସହିତ OSTET ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବେ। ଠିକ୍ JT ସରିବ, OTET ସରିବ, ହାତରେ ଆଉ ଠିକ୍ ରହିବ ମାସର ସମୟ। ହାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ସମୟ ରହିବ, ସେଇ ମାସଟାକୁ ଆପଣ ଦେବେ OSTET ପାଇଁ। ଯଦି OSTET ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, OSTET ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ SSB TGT ତା ସହିତ RST ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ଟାଇମ୍ ସବୁକିଛି ସେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ଦେଇପାରିବନି। ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ମିନିମମ୍ 5 ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ନିଜର ଷ୍ଟଡିକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅତି କମ୍ରେ 5 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ 2026ରେ ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ହିଁ ହାଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି କହିଲି, JT ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି JT ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, OTET ସରିଗଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର OSTET ନାହିଁ ଦେବାର, ବା ଆପଣ TGT ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଓନ୍ଲି JT, ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଇଟା ଆପଣ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି OSSC CGL, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି OSSC CGL ଯେହେତୁ ଆସିଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରିଲିମ୍ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, GK ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି JT ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବ, ବା RST ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ କିଛିଟା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲ୍ କରିବି, ସେ ପୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆନ୍ସର୍ ରଖିବେ, ନିଜର ଭୋଟ୍ ଦେଇକି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, JT ପାଇଁ, SSB TGT ପାଇଁ, OSTET ପାଇଁ, ନା OSSC CGL ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।